اٹلانٹک اوشن میں کئی راز چھپے ہوئے ہیں۔ انہی رازوں میں سے سب سے بڑا راز ہے برمودا ٹرائی اینگل کا۔ یہ ایک ایسا ریجن ہے جس میں آج تک ہزاروں شپس اور پلینز غائب ہو چکے ہیں۔ ایک ایسا ریجن جسے لوگ ڈیولز ٹرائی اینگل کہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل آخر ہے کیا، یہ کہاں لوکیٹڈ ہے اور اسے خوف کی علامت کیوں سمجھا جاتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان سب سوالوں کے جواب جاننے والے ہیں۔ برمودا ٹرائی اینگل اٹلانٹک اوشن میں واقع ہے۔ یہ ایک امیجنری ٹرائی اینگل ہے جس کے 3 اہم پوائنٹس ہیں: فلوریڈا، برمودا آئی لینڈ اور پورٹو ریکو۔ برمودا ٹرائی اینگل تقریباً 5 لاکھ اسکوائر مائلز پر پھیلا ہوا ہے۔ یہاں نہ کوئی باؤنڈری ہے اور نہ کوئی نشان، یہاں صرف ویوز، اچانک اٹھتے طوفان اور ایسا سائلنس ہے جو اکثر موت کی خبر دیتا ہے۔ سن 1945 میں اس علاقے کا پہلا ریکارڈ مینشن ہوا جب یو ایس ایئر فورس کی فلائٹ 19 اپنے 5 ایئر کرافٹ سمیت غائب ہو گئی۔ اس کے نہ تو کوئی سگنلز ملے اور نہ ہی کوئی رینکیجز۔ تب سے یہ ٹرائی اینگل خوف اور حیرت کی علامت بن گئی۔ آج تک اس علاقے میں درجنوں پلینز، شپس اور انسان غائب ہو چکے ہیں۔ کچھ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہاں میگنیٹک فورسز کام کر رہی ہیں۔ کچھ اسے ایلینز کا علاقہ سمجھتے ہیں۔ لیکن سچ کیا ہے؟ کیا واقعی یہاں کوئی سپر نیچرل فورسز کام کر رہی ہیں؟ ان سوالوں کے جواب ہمیں لے جائیں گے ایک نئی دنیا کی طرف۔ 5 دسمبر سن 1945 یو ایس نیوی کے 5 ملٹری فلائٹس، جنہیں فلائٹ 19 کہا جاتا ہے، یہ ٹریننگ مشن کے لیے فلوریڈا نیول بیس سے روانہ ہوئیں۔ ان فلائٹس کی کمانڈ ایکسپیرینسڈ پائلٹ لیفٹیننٹ چارلس ٹیلور کے سپرد تھی۔ موسم صاف تھا، ہر چیز عام روٹین کے مطابق تھی، لیکن کچھ ہی دیر بعد ایک آواز سنائی دی۔ Both my compasses are out and I'm trying to find Fort Lauderdale, Florida. I'm over land but it's broken. I'm sure I'm in the Keys but I don't know how far down and I don't know how to get to Fort Lauderdale. یہ فلائٹ 19 کی آخری آواز تھی۔ 14 افراد ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے۔ ان کے نہ تو کوئی رینکیجز ملے اور نہ ہی باڈیز۔ کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ ایک ریسکیو پلین کو فلائٹ 19 کی تلاش کے لیے بھیجا گیا، وہ بھی صرف 27 منٹ کے بعد ریڈار سے غائب ہو گیا۔ اس میں سوار 13 عملے کے افراد کبھی واپس نہیں آئے۔ یوں ایک ہی دن میں امریکہ نے 6 طیارے اور 27 جانیں کھو دیں۔ فلائٹ 19 کے بعد برمودا ٹرائی اینگل ایک خوفناک حقیقت میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے بعد یہاں بہت سارے واقعے پیش آئے جنہوں نے دنیا بھر کے ریسرچرز کو حیرت میں ڈال دیا۔ فلائٹ 19 کے بعد سن 1948 میں ایک پیسنجر ایئر کرافٹ جس میں 32 افراد سوار تھے، پورے ریڈیو رابطے کے باوجود لینڈنگ سے صرف کچھ منٹ پہلے ہی غائب ہو گیا۔ اس کے بعد سن 1963 میں ایک بڑا کارگو شپ جو سلفر لے جا رہا تھا، عملے کے 39 افراد سمیت غائب ہو گیا۔ اس کے بعد سن 1967 میں 2 افراد ایک شپ میں بیچ سے صرف 1 ہی میل دور تھے، یہ شپ بھی اچانک غائب ہو گیا۔ یہ واقعات کوئی عام حادثے نہیں لگتے۔ کبھی نہ ملنے والے رینکیجز، سگنلز کا غائب ہو جانا اور ریڈیو پر سنائی دینے والی آخری آوازیں، یہ سب ایک گواہی دیتے ہیں کہ برمودا ٹرائی اینگل صرف ایک خطہ نہیں بلکہ ایک مسٹری ہے۔ فلائٹ 19 اور درجنوں واقعات کے بعد ایکسپرٹس یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر برمودا ٹرائی اینگل میں ایسا ہے کیا جو شپس اور پلینز کو نگل لیتا ہے۔ اس کے بعد بہت ساری تھیوریز نکل کر سامنے آئیں۔ نمبر 1، میگنیٹک فیلڈ۔ کچھ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل میں ارتھ میگنیٹک فیلڈ میں irregularity ہے۔ اس کی وجہ سے کمپاس غلط ڈائریکشن دکھاتی ہے، جس کے نتیجے میں جہاز راستہ بھٹک جاتا ہے اور حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ میگنیٹک irregularity صرف اسی خطے میں کیوں ہے؟ نمبر 2، میتھین گیس تھیوری۔ میتھین گیس تھیوری کے اکارڈنگ اٹلانٹک اوشن کے فرش میں ہائیڈریٹک میتھین کے ذخائر پائے جاتے ہیں۔ جب یہ گیس
अचानक सतह पर खारिज होती है तो वाटर की डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से बड़े से बड़ा जहाज भी डूब सकता है। नंबर 3, सडन वेदर चेंजेस। बरमूदा ट्रायंगल में मौसम इंतहाई अनस्टेबल है। तेज़ हवाएं, वाटर स्पोर्ट्स और अचानक उठते तूफान। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये कुदरती आफात शिप्स और प्लेन्स को तबाह कर सकती हैं। नंबर 4, पैरानॉर्मल थ्योरीज। जहां साइंस खामोश हो जाती है वहां ख्यालात की दुनिया शुरू हो जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ एलियंस रहते हैं, कुछ इसे टाइम वार्प कहते हैं, कुछ का कहना है कि यहाँ कोई सुपर नेचुरल फोर्सेस हैं। इन तमाम नज़रियात में कुछ सच्चाई हो सकती है, लेकिन कोई भी नज़रिया ऐसा नहीं है जो तमाम वाक़ियात को मुकम्मल तौर पर समझा सके। हर जवाब के साथ एक नया सवाल जन्म लेता है। नासा अब इस इलाके को साइंस की नज़र से देख रही है। कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि बरमूदा ट्रायंगल में हादसात की तादाद दरअसल आलमी सतह पर औसत के मुताबिक ही है, यानी जितने हादसात यहाँ हुए हैं इतने दूसरी समुद्री इलाकों में भी होते हैं, मगर इनको वो फेम नहीं मिलती। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी आंखों से स्ट्रेंज लाइट्स, कॉम्पैस मेलफंक्शंस और पानी में घूमते दायरे देखे हैं। 4 दिसंबर सन 1970 के दिन एक एक्सपर्ट पायलट ब्रूस गर्नन अपने बीच क्राफ्ट बोनांजा A36 त्यारे में बहामास से फ्लोरिडा की जानिब परवाज़ कर रहा था। ब्रूस गर्नन के मुताबिक परवाज़ के दौरान अचानक इनके सामने एक अजीबोगरीब बादलों का दायरा डिसअपीयर हुआ। उन्होंने महसूस किया कि जैसे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉग में दाखिल हो गए हैं। इस धुन में दाखिल होते ही इनके त्यारे के हालात ने गैर मामूली रवैया इख्तियार किया। इसका दावा है कि धुन से गुजरने के बाद उन्होंने महसूस किया कि इनका त्यारा अचानक 100 मील आगे बढ़ गया है। हालांकि इतना फासला तय करने में आमतौर पर 30 मिनट से ज़्यादा लगता है। उन्होंने इसको टाइम वार्प या टाइम स्टॉर्म करार दिया, जिसमें वक्त और जगह की हकीकत बदल जाती है। इस वाक़े के बाद ब्रूस गर्नन ने बरमूदा ट्रायंगल के राजों पर तहकीक शुरू कर दी। उन्होंने अपनी तहकीक और तजर्बात को मुख्तलिफ किताबों और दस्तावेजी फिल्मों के ज़रिए दुनिया के साथ शेयर किया। एक वक्त जब बरमूदा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल कहा जाता था, आज हम इसे एक नेचुरल मिस्ट्री जोन कहते हैं, जहां साइंस, कुदरत और इंसान की तजस्सुस भरी निगाहें आपस में टकराती हैं। बरमूदा ट्रायंगल की असल वजह तो अभी तक कोई भी नहीं जान पाया। बरमूदा ट्रायंगल ने दुनिया भर के मोस्ट ब्रिलियंट माइंड को हैरत में डाल रखा है। ये इलाका जहां वक्त, जगह, फितरत सब कुछ एक अजीब से डिसऑर्डर का शिकार है। शायद एक दिन हम इस राज से पर्दा उठा सकें, और शायद कुछ राज ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमें हैरत में डालने के लिए ही तख्लीक किए जाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।